So good day mga lakwatsera. Today we have our special guest, no other than the atong creative makeup artist si Boji Solis. So si Boji Solis po to give you a background, mahilig sa element makeup, akal mga creative gayot, no akal mga pwede tamira akal ba mga imposible na pwede tama makeup. So to tell us more about his talent, Boji Solis, Sir Boji, kilaya mo to sa pwede prinsipya kung este klase creative makeup artist. So, yan start kasi 7 years ago, 2017. So, change sa Mira page na Facebook, which is Met Daan Makeup. Kapag yan, amaze lang yun kasi pwede ulit man-transform, yung cara and sina. And then, I tried doing, parang ano lang, out of, parang curiosity and fun. So, kasi yung sina. Kapag during the time, may pamanakan mga TikTok, diba? So, parang pictures lang muna. So, post lang yung mga pictures and sina. And then, at first, yung mga friends, parang, yan po sila pang weird, pang kapart yung mga post na sina. And then eventually, yan sanay sila na parang, sila sa taas, sina. Kasi, pwede mira dito yung mga video, sabi ko sa di mga creative makeup artist dyan sa mga skull, ato ba, timing ka din nato na ara ko, upcoming na All Saints Day, ako mga parang kaluluwa, mga spirit, mga skull, ako mga, dyan pa ganit, mga monster gat, no? So, kung sa entra dito yung mind, at pwede ito pensa sina para man-create. Ngayon, parang tasaka kasi inspiration at first before you man create a look, tasaka inspiration like na Instagram or even before alin na page siya layo saka lang yung inspiration na picture and sina, and then siguro man kasi lang yung di mo own style mag-change yung color ba or mga lines and sina amo lang kita na para hindi get totally man copy ko na image. So I can see very talented ka si Sir Boji, sabi abe ko na stedes iyo tan amaze ka yo and mga show creativity. So guys, I like you to know more about if you want to know more about Sir Boji Solis, you can follow his page Boji Solis and invite them to follow your page. So invite ko na stedes na man-check din yung mga social media platforms, Facebook Boji Solis, na di mo personal account naman Boji Solis and na TikTok Boji Solis. So, pwede sila kung di gumambok, no? Si kaya sila ka mga creative makeup artist na sabi ko sa kaya sa Lego, pwede ko sa mira, kilaya kami dos man transform, kilaya kami man transform, kaya tan amazed kayo, so I'm so excited, no? Actually, kung biglaan lang sa damong collaboration, no? So, biglaan interview, so may mga script. So, guys, abangan nyo, kung gusto nyo po magpagawa sa mga nakita nyo mamayang video namin, you can
nakita nyo na yung itsura namin, yung transformation na ginawa ni Sir Boji Solis, no? Na creative makeup artist. Sir Boji, ano ba yung ginawa niyo sa akin? Ano siya, skull. Version ko siya ng skull makeup. Tapos, itong sa akin naman is cheetah. Cheetah, ay naku. Cheetah. Ayan, di ba? Mukha na ba talaga akong na-transport? Makita nyo, ito yung before natin na yung before. Ayan. Tapos, ito yung after. Di ba? Ito yung after namin. So, guys, if you want to have this kind of look, you may message nyo lang si Sir Boji Solis. Yan, nakalagay sa fan natin sa screen. Boji Solis, hahanapin nyo na siya sa Facebook. So, invite them, Sir Boji Solis, sa fan mo, sa being a creative makeup artist. Pero, a talented Sambuangueño. From Sambuanga, originally from Sambuanga. Yun po. So, again, I'm inviting everyone to check my social media platforms. Again, personal Facebook account is Boji Solis, as well as yung page ko, Boji Solis, at saka sa TikTok naman po, Boji Solis. Okay, so follow nyo na guys. Kung gusto nyo magkaroon ng looks, pwede pa kayo humabol bukas sa All Saints Day. No? All Saints Day, say pa All Souls Day. Say All Saints Day. So, ayan, pwede pa kayong humabol. Ito yung mga looks namin. So, grabe yung transformation. Nakaka-proud Sambuangueño na mayroon talagang creative mind na makagawa ng ganito. So again guys, thank you for watching and hope you like our video. And don't forget to like our page, Idol Ako Channel Sambuanga. And also, follow and subscribe nyo na rin si Sir Boji Solis sa Facebook. Thank you for watching. Bye-bye!